I veliki pozdrav svima, ja sam Lazmačić, nema čim danas ponovno radimo reakciju na Zvuk Saturna, treći put na ovom kanalu. Pre početka samo bih htio reći da sutra radimo novo istraživanje, ali neće trajati dugo jer neću imati vremena, idem sutra u banju, tako da će svi videi biti tamo objavljeni ako budu imali SBB internet, ako ne budu imali onda ništa. I naravno bit će kraće istraživanje oko 15 minuta pošto neću imati vremena, ali nemojte mi zameriti, nova istraživanja ćete gledati, tako da dragi gledalci bar ćete imati šta da gledate. Kad budem sutra sve odjednom objavio imat ćete da gledate sve. Tako da počinjemo sad na ovu reakciju od tačno 2 minuta. Stvari, da, krećemo. Posjetite, dragi gledalci, Instagram kako biste se približili vašim prijateljima i kako ništa novo ne biste propustili. Posjetite ovaj Instagram koji me moli da ga reklamiram stalno. Posjetite ga. Iskreno ovo mene podsjeća na neku letelicu. Ako niste znali, ali mene to podsjeća na letelicu. Tako da, eto, to bi bilo to iz ovog klipa. Nadam se da ste uživali. Mi se sada vidimo na drugom kanalu i lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal. Do idućeg viđenja, ostalo proceduru znate, pozdrav.